नमस्कार गोंयकारांनो, देव बरी सांज दिवं तुमकां। हांव आयज तुमकां सांगूंक सोदतां की आमची इनफ इज इनफची एक मिटींग 30 तारखेर पणजे आझाद मैदानार जावपाची आसली। ही मिटींग एप्लिकेशन आमी सीसीपीन घालोलो, एक 15-16 तारखेर आमी एप्लिकेशन घालोलो सीसीपीन, आनी सीसीपीन आमकां 21 तारखेर म्हणजे मायाच्या 21 तारखेर आमकां परमिशन ग्रांटेड केल्ली की तुमची मिटींग तुमी करा म्हणून 1000 रुपया फीस घेतलेली आनी तें जालें। मागीर आमी आख्खी मिटिंगाची तयारी चालू केली। आमी आख्खे गोंयचो लोक येवपाचो आसलो, बाकीची परमिशनां आमी अप्लाय केल्ली, बाकीची परमिशनां मेळलेली, पुलिसेक आमी वचोन मेळलेले, बाकीचे सगळें आमचें सारकें चलतालें। आयज आमकां सीसीपीचो पळय पोत्तून लेटर मेळला की आमची पळय एनओसी आसली आझाद मैदान वापरपाची, ती एनओसी कॅन्सल केल्या म्हणून आनी आमकां परमिशन डिनाय केला म्हणून। आनी तें रिजन कितें दिता की गोवा स्टेटहूड डेच्या दिसा थिंगा एक एक्झिबिशन जावपाचो आसलो। जेन्ना तुमी परमिशन दिलेलें 21 तारखेर तुमचो परमिशन लेटर जेन्ना आमचे कडेन येयला त्या दिसा तुमी नको आहले की तुमचो एक्झिबिशन जावपाचो आसलो म्हणून, तें नको आहलें। हे आतां मुद्दम एक्सक्युजीस काडटा आनी असले फ्रिवलीस एक्सक्यूज। हुंयचो सरकार 5 दिसां भितर गोवा स्टेटहूड डे त्या दिसा येवपाचो आहा म्हणून एवरी इयर येता म्हणून ते जाणो। दर वर्सा त्याच दिसा गोवा स्टेटहूड डे येता। गोवा स्टेटहूड डेचे प्लॅनिंग, टेंडर, कितेंय इव्हेंट जावपाचें आहा जाल्यार प्लॅनिंग एंड टेंडर 1 म्हयन्या आदीं जाता। हेंचे 5 दीस आदींच हांकां कळला की थिंगा एक्झिबिशन जावपाचो आहा। हो एक्सक्यूज दिवन तेणी आमचो पळय सीसीपीचो आझाद मैदानाचो परमिशन आहा तो कॅन्सल करून दिला। हांव हांकां सांगूंक सोदतां की बाबा तुमी आमकां तो जागा दिल्लो, त्या जाग्याच्या फुस्तार आमी आमचें प्लॅनिंग केलां, त्या जाग्याच्या फुस्तार आमी लोकांक आपयलां आनी बाकीचें सगळें आमी यंत्रणा थिंगा तयार केल्या। आतां तुमी तो जागो आमकां दिवंक शकना, ती तुमची चूक। तुमी आमकां दुसरो जागो दिवचो, नाजाल्यार तुमचो पळय एक्झिबिशन आहा तो तुमी दुसरे कडेन व्हरचो। कित्याक दिस इज नॉट हाव अ गव्हर्मेंट वर्क्स। गव्हर्मेंटान अशें काम, कोण भुरग्यान अशें काम केलें की बाबा हांवें तुका टॉय दिला, मागीर 2 दिसान हांव टॉय घेता, कोण भुरगो कोत्ताले आमी मान्य। दिस जस्ट गोज टू शो की हो सरकार आमच्या इनफ इज इनफ मुवमेंटाक कितलो भिला आनी आमचे 30 तारखेची जी मिटींग जावंक आसली त्या मिटींगेक कितलो भिला म्हणून। हांव सीसीपीक इतलेंच सांगूंक सोदतां की आनी मेयराक खास सांगूंक सोदतां, तुमी परमिशन दिला, तुमी आमकां जागो दिला, आयज तुमी तो परमिशन डिनाय केला। द बॉल लायज इन युअर कोर्ट, द ओनस लायज इन यू। तुमी आमकां दुसरो जागो दिवचो, आमची मिटींग करची, नाजाल्यार तुमचो एक्झिबिशन तुमी दुसऱ्या जाग्यार घेया आनी करा, कित्याक अहें उपकारचें ना। दिस इज अ शेम ऑन द कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ पॅन्जिम एंड दिस इज अ शेम ऑन द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा दॅट दे गिव परमिशन्स एंड दे विथड्रॉ द परमिशन्स। This is absolutely ridiculous and we in Goa and Goans like me will not stand. Francis Coelho, thank you.